ए नील गगने मात्र गोटे चंद्रमा सृष्टिर घोर अंधकार को दूरीभूत करिथाए आउ शीतल आलोक मध्य देइथाए जमिति गोटे बनेश गोटे सुबासित फूल फुटिले से तार चतुर्दिक को महके देइथाए ठीक सेमिति उत्तम चरित्र नहीं जन्म होइछि मोर पुत्र गोविंद तापई मु आज गर्वित मु किंतु जन्म होइछि से कुलांगार शंख तापई मु आज निंदित मु आज भव दरबारे मु खाली एतिके भाबुछि एई भଳି एक अमृत भांडरू एई भଳି एक विष उत्पन्न हैला कौन कहलो शंकर होची विष आ गोविंद गोविंद कौन अमृत कोना काहे तबे मो पो शंकर के घोड़े करूछ शंकर कौन देखिला को असुंदर ने अयोग्य सेटा गुटे अयोग्य से ए भंज वंशर सेटा होची गुटे कलंक काहे तबे बारंबार मो पो शंकर के घोड़े करूछ आ से गोविंद के प्रशंसा करूछ कल्पना ओ गोविंद होची तब रक्तर आ शंकर कौन तो रक्तर भी कल्पना से गोविंद को एते प्रशंसा करनी कहीं सेटा होचे संपूर्ण भावरे गोटे अयोग्य मनुष्य तमे गोविंद को जन्म देई न बोले तमे आज एई कथा कहूछ कल्पना किंतु समय आसीबो तमे से दिन ठीक बुझी परिबो कोउटा होची अमृत और कोउटा होची विष तबरे तमे कहबा चाहछो मु गोटे मूर्ख मु किछि भी बुझी पारने और तम पुत्र गोविंद से महाज्ञानी कोना ए सब किछि बुझी परुछि आ आमी कोन समस्त अयोग्य हां तमे माने समस्त अयोग्य तमे माने भंज वंशर छत्तीस को पाई योग्य नो तमे जदि तम पुत्र गोविंद एते महाज्ञानी ताले कह कहीं कि मो मथारे सिंदूर दे मते पत्नी करी ए घर गुडे आस कोना कहीं कि तम और खेलेला मो कोले संतान एबे कहीं के बे योग्य सेटा मोर दुर्भाग्य थिला कल्पना सेटा मोर दुर्भाग्य थिला सेदिन थाए घोर अंधकार रात्रि मैं घर घन घन गर्जने छाती कंपी उठुता अब ठीक सही समय जन्म हला मोर पुत्र गोविंद पुत्र जन्म होइछि सुनी बहुत खुशी गली किंतु समयटा मो सहित एमती खेल खेला गोविंद को जन्म दे माता सबुदिन आरो परिकी चल पारिलिनी कल्पना अरे कौन छुआटा केमिति मत मार ममतार वंचित करतांती तेणु कर तार देखाशुना करने मु बाध्य हो तुमको द्वितीय पत्नी भाव में बह कि मुझे जानी नी कल्पना मुझे गोटे अमृत वृक्ष बोली भावी आनी सहीटा गोटे विष वृक्ष सहीटा तभी होचो चढ़ी स्वार्थपर तभी केबी भी मो पुत्र पिता हो पारे तभी होचो ता शत्रु ए राजो सिंहासन रे जदि मो पुत्र शंकर को अधिकार न दियो ताले तम बाप पो देशर को धक्का मारी बाहर कर तबे मते मारिबो केवल मानव छे कल्पना दरकार पड़े जीवन मारी किंतु को अधिकार तब मते मारे कहीं की मारिबो अरे गोटे स्वामी अधिकार नहीं जो राज्य स्वामी स्त्री मध्य संपर्क नहीं गुरु शिष्य मान मध्य संपर्क नहीं से राज्य है रुहनी से राज्य दिन असम्मानित मोट हुई तमें चाहूच आमको चाली पड़ी श्मशान पाउस करने तमें केबी भी मो पति हो पारे कि मो पुत्र पिता तमें हूँ संपूर्ण भाव में चढ़ा अयोग्य मनीष कल्पना मुझे ठीक बुझी पार्टी कल्पना से जो राजा दशरथ अनेक पत्नी ग्रहण कर दिने पुत्र हारी किंतु पुत्र रामचंद्र को नुह कल्पना बर राणी कैकेयी मो तुमको आज धमक दौच जदि ए राजा सिंहासन मो पुओ शंकर को अधिकार दियो ताले मो साजिबी से त्रेतया जुगर विमाता कैकेयी गोविंद को आजीवन वनवास पठे दे मो पुओ शंकर को राजा सिंहासन बसई पुत्र विच्छेद तम आखिरी लुह झर लुह शेष कौन जान राजा दशरथ परी तुम प्राण जीव प्राण
ଶୁଣ ଏ ରାଜ୍ୟ ହଉଛି ମୋ ହଉଛି ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା। ତମେ ଯଦି ଏ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ମୋ ପୁତ୍ର ଗୋବିନ୍ଦକୁ ନିଜର ବଚନ କହି ନିଜର କରିଲି। ଏଥିରେ ତମର ମଙ୍ଗଳ ଅଛି। ତା ନହେଲେ ଗଳା ଧକ୍କା ଦେଇ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେବି ମୋର ଏଇ କେନ୍ଦୁଝର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେବି ମୁଁ। ଅପେକ୍ଷା କର ବୃଦ୍ଧ ରାଜା। ମୁଁ ଦେଖିବି ତୋର ଏଇ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ତୋ ପୁଅ ଗୋବିନ୍ଦ ବସିବ ତା ମୋ ପୁଅ ଶଙ୍କର ବସିବ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ହଉଛି ମହାରାଣୀ କଳ୍ପନା ବଂଶ। ସବୁ ସରିଗଲା ରାଣିମା, ସବୁ ସରିଗଲା। କଣ ସରିଗଲା? କିଛି ତ ହେଇନି। କଣ ସରିଗଲା? ମାଡ଼ ରାଣିମା, ମାଡ଼। ଏମିତି ସେମିତି ମାଡ଼ ନୁହେଁ, ହଁ ମଲା ଯାକେ ଦେହରୁ ପିଡ଼ା ଯିବନି ରାଣିମା। ଆରେ ବେଲ କିଏ କାହାକୁ ମାଡ଼ ମାରିଛି? କାହା କଥା କହୁଛ ତମେ? ଆଇ ଖାଲି କ'ଣ ମାଡ଼ ନା କ'ଣ? ହଁ ଛାଡ଼, ଗୋଟେ ମାଇ ପିଲାର ପାଦ ଧରି କ୍ଷମା ବି ମଗେଇଲା। ବେଲ ହେଇ ଆମର ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ଚାଲିଗଲା ରାଣିମା, ସବୁ ଚାଲିଗଲା। ତମେ ଯେତିକି ହଲିଲଣି ଗରମରେ କାହାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଛି କଲ? ଆଇ ତମେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠପୁତ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ ହଁ ହଁ ଆମ ସାନ କୁମାରକୁ ମାଡ଼ ମାଇଲ ନା? ଖାଲି କ'ଣ ମାଡ଼ ମାଇଲେ ନା କ'ଣ? ହଁ ଛାଡ଼, ଗୋଟେ ମାଇ ପିଲାର ପାଦ ଧରି କ୍ଷମା ବି ମଗେଇଲା। ଆମର ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ଚାଲିଗଲା ରାଣିମା। ମୋତେ ବି ମାଡ଼ ମାଇଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା? ତାର ଲଜ୍ଜା ପେଲୁ ଲଜ୍ଜାରେ ଆମର ସାନ କୁମାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ମୋ ହାକୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ନଚେତ ରାଣିମା। କଣ କଲେ ବେଲା? ସେ ଗୋବିନ୍ଦର ଏତେ ସାହସ, ସେ ପୁଣି ମୋ ପୁଅକୁ ମାଡ଼ ମାରିବ? ଆଜି ଆସୁ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ତା କଥା ବୁଝି ରହୁଛି। ସେ ବାପ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ କଣ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିଜକୁ ନିଜ ଜଣେ ଜଣେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥାଅ ମା, ମୁଁ ତାକୁ ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ନା ନା, ଝିଅ ମତେ ମାଡ଼ ଖୁଆଇ ଗୋଟେ ଛାର ନାରୀର ଚରଣରେ କ୍ଷମା ମଗାଇଛି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ମାରିଦେବି। ଆପଣ ଠିକ କହିଲେ ସାନ କୁମାର। ତମକୁ ଯେ ମାଡ଼ ମାରିଛି ତାକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଅଠା ଲଗେଇବା ଯେ ଯେମିତି ମଲା ଯାଙ୍କେ ତା ଦେହରୁ ପୀଡ଼ା ଯିବନି। ଆଉ ତମେ ଟିକେ ଚୁପ୍ କରି ରହୁଛି। ତା ବେକକୁ ମୋଡ଼ି ସେଠି ମାରି ନ ଦେଇ ଆଉ କଣ ଲଜ୍ଜାରେ ଦେଇ ଜଣ ଯାକ ମତେ ବହୁତ ଦେଖାଇ ପାଇ ତା ବେକକୁ ମୋଡ଼ି ମାରି ଯଦି ତା ଶବଟାକୁ ଏଠିକି ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତ ହୁଏ ତ ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି। ଖୁସି ସମୟ ସବୁକିଛି ସମୟ ହାତରେ ତମେ ଛାଡ଼ିଛ। ଦେଖିବ ଏମିତି ଦିନେ ସମୟ ଆସିବ ଯେଉଁଦିନ କି ସେ ବାପ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଯେଉଁଦିନ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିବି ନା ସେଇଦିନ ମୁଁ ଯାଇ ବସିବି ସେଇ ରାଜ ସିଂହାସନରେ। ମୁଁ ହେବି ରାଜା, ମହାରାଜା। କିନ୍ତୁ ସେ ସବାଇକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବିନି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ରାଜାଟା ମତେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ମାଡ଼ ମାରିଛି। ମୁଁ ତତେ ସଫା ସଫା କହିଦଉଛି, ତୁ ଯଦି ୟାର କିଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନ କରୁ ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି, ନଚେତ ମୁଁ କଥା ନାଇଁ ମା, ଆମେ ଏ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବା ନା ନା। ଯଦି କିଏ ସେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଯିବ ତାହେଲେ ଯିବେ କେବଳ ସେଇ ବାପ ପୁଅ ଦି ଜଣ। ତୁମେ ଠିକ କଥା କହିଛ। ସେ ବାପ ପୁଅ ଦି ଜଣ ଯାକ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରୀତିମତ ଗୋଟି ଚକ୍ରାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରି ସାରିବେ। ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ଚକ୍ରାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରି ସେଇ ଚକ୍ରାନ୍ତର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ଆମକୁ ପକେଇ ଆମକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବେ ଏ ରାଜ୍ୟରୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜକୁ ବସାଇବେ ନେଇ ସେଇ ରାଜ ସିଂହାସନ। ନାଇଁ ମା, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଶଙ୍କର ଭଞ୍ଜଟା ବଞ୍ଚିଛି ନା ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ବସିବାକୁ ଦେବନି ସେଇ ରାଜ ସିଂହାସନ। ଯିଏ ବସିବ ସିଏ ମରିବ। ଆପଣ ଠିକ କହିଲେ ସାନ କୁମାର। କାହିଁ ଭାବିଛନ୍ତି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ବସାବେ ସେ ବଡ଼ କୁମାରକୁ ରାଜ ସିଂହାସନ? ଜମାରୁ ନୁହେଁ ସାନ କୁମାର। ନା ରହିବ ବାଉଁଶ, ନା ବାଜିବ ବଇଁଶୀ, 100
हाथी की 100 मेंढा एका नढ़िव मुहाल मांटा बाबा मादी अरे चक्रांत आदि ठारू खाली चक्रांत सृष्टि हम आरंभ है चक्रांत सृष्टि कर तुमरी पुआ हे शंकर भांज मुझे चक्रांत सृष्टि कर मो चक्रांतर चक्रव्यूह भितर सी बाप दी जन तक छंदी होपर से बाप दी जन तक राज्य छाड़ी बाध्य हेबे बाध्य जो दिन राज्य छाड़े ना मो जाई बसिनी से राज सिंहासने मो हेबी राजा महाराजा तमें तमें हेबो ए विशाल साम्राज्यर राजा अपेक्षा कर वृद्धराज या परे तो भंज परिवार रे मो केमिति निया लगौची निया राजउआसटा आज खाली गरम पवन बहुची अरे कौन हो महाराणी हे राजउआसटा आज खाली पड़ुछे उठुची अरे कौन हो मत कह ना अरे कह मो राणी खाली गरम पवन नहीं अच्छे अच्छा एथर देखो केन्दुझर राज्य भंज परिवार रे केमिति निया लगुछि निया आ शत्रु दंते केमिति हबो महाभारतर समर महाभारत समर कौन सरीगला शकुनी कपट पोषा खेल पांडव माने फेरी आसिले अत्यंत बनवास मध्य किंतु मु चाहिए बिना अस्त्र ध्वंस करिबारे विशाल कौरव बाहिनी आज मो भल भाव जानी तुम निश्चय पार कहीं तुम कपटे कुचक्री शकुनी सजी पशा खेल पशा से पशा खेल राजा त्रिलोचन आ पुत्र गोविंद भंज को तबे ध्वंस कर ध्वंस मु तो निश्चय साजिबी कुचक्री शकुनी हेले तुम्हें पांडव माता कुंती हेब ना दुर्योधनर माता गंधारी मो साजिबी से त्रेतया जुगर विमाता कैकेयी गोविंद को आजीवन वनवास पठे दे मो पुओ शंकर को राज्य सिंहासन बसे तमें हम ये राज्य महामंत्री निश्चय राणी निश्चय मु तो निश्चय साजिबी कुचक्री शकुनी आ कोले पड़े कौशले तुम पुत्र शंकर को ए राज्य रे राजा कराई कतली कण आ तुम राजमाता हो खाली सुना दड़ी रे झुलिब खाली झुलिब देख अजय ये सब पाई सारा पर मो मन तुमको निराश करिवे नहीं अजय तुम जहाँ चाहिए निश्चय पाइब किंतु अजय अच्छा मो दरकार से राजा सिंह पाइब हां निश्चय पाइब संगे संगे ना अरे मु तुमको कथा देली ना जेमिति हेले मध्य तुम पुत्र शंकर को राज्य रे राजा कराई आ तुम राजमाता हो तुम पाद तो तले लगी कौन एथर खुशी हाँ तुम राजमाता हम निश्चय खुशी हम आ खुशी तो सच्ची कहीं छिड़ा अरे मो पाख को आसुन माने एटा भारी निरोला जगह एठी केही नाहांती केवल तमे आउ मु अरे आसम देखो अजय ऐसे भौजी राजा सिंहासन पाई करे
মহারানী কল্পনা এমন ভাবু থই জহ কালে প্রাপ্ত হুয়ে তা এই রানীটা মনে মনে ভাবিছি তা পুত্র শঙ্করকে রাজ্যরে রাজা করাইব রাজা কিন্তু নাইল হে কেন্দু ধর রাজ্যরে রাজা হেব হে সেনা দক্ষ জয় মাত্র তু হেব মো কার্যর গোটাଏ মাত্র মোহরা তোতে মোহরা করি ମୁଁ ବସିବି ଏ କେନ୍ଦୁ ଧର ରାଜ ସିଂହାସନ ମୁଁ ହେବି ରାଜା ମହାରାଜା ଅଜୟ ସିଂ କରିବି ସାହାଯ୍ୟ ମୁହିଁ ସାଜିବି ସପୁନି କରିବି ସାହାଯ୍ୟ ମୁହିଁ ସାଜିବି ସପୁନି ধ্বংস করিবে ভঞ্চ পুরি সদা দেবে তুম্ভ পাশ সদা দেবে তুম্ভ পাশ বসাইবে কোলে মোর করাইবে কপটর কাঠি ধরি করে করাইবি কপটর কাঠি ধরি করে রাজাটার পণ ভাঙ্গিবি ক্ষণকে হরতে রানী ধরি হরতে রানী ধরি রাজা নিশ্চয় হেবি এই ক্ষণি অপেক্ষা কর পাষাণ্ডী রানী কল্পনা তোতে মোহরা করি ମୁଁ ହେବି ଏ କେନ୍ଦୁ ଧର ରାଜ୍ୟର ରାଜା ମହାରାଜା କାରଣ ମୁଁ ବେଇମାନ ଅଜୟ ସିଂ ଚାହିଁଲେ ବିଷାକ୍ତରୁ ବେଇମ